Oh, lunch time. Lunch Pansit. time. Ay, sorry. Break time. Break time pala. Snack. Ano ba yan? Oh, yan. Sweet potato. Nangaisama, kawambra. Then, juice. Ay, nagmayak na biyag. Lagi tayo duwa nga kunyang. Oh. Yan. Kain. Merienda tayo. Merienda na gatek. Burburag pa yun eh, napudot. Dati pansit mi nga bayulit. Bayulit. Sarap-sarap. Lunch time again. Fish, taco. Ayan. Tsaka may pakbet. Oh, ang daming ulam. Mayroon pang chicken feet. Niluluto. 2 tao, ang daming pagkain. Kalamon. Ayan. Daming pagkain. Salamat, Lord. Kain na, guys.